Dobro jutro, drugari. Otečena od spavanja, javljam se iz Segedina. Juče vam nisam pričala, htjela sam pre polaska snimim neki intro i zaboravila sam. Danas nastavimo dalje sa razgledanjem grada i kad svi budu išli u akvapark, ja ću idem po gradu, tako da ću tada malo više da vam pričam i kažete mi da li vam je interesantno ovo što sam ostavila da vodiči pričaju, jer sve to bih vam prepričala ja, ali nekako mislim da je zanimljivije da čujete direktno od vodiča. Ja sad idem da se upristojim, jer mi za sat vremena krećemo i manje, tako da se gledamo posle. Katedrala je izgrađena posle 1879. godine kada je poplava uništila potpuno Segedin, pa su se građani Segedina uvjetovali ili zapravo odlučili da izgrade crkvu i crkvu su posvetili Bogorodici zato što je Bogorodica pomogla da se odstrani sve ono što je poplava učinila u Segedinu i naravno da su mogli ostati u ovom gradu unatoč tome što je poplava uništila skoro ceo grad. Dom prvotno služi kao crkva koja radi, znači pošto se nalazi ovdje i biskupija i naravno bogoslovija Segedinska, zato je prvotno crkva kao religijski objekt, prvenstveno, da. Nakon toga je 2016. godine je izgrađena vizitorski centar i to nudi mnogo toga u gradu, znači posjet crkvi, znači unutrašnjost crkve se pokazuje turistima. Naravno, jedan od najznačajnijih spomenika ovdje u Segedinu je Toranj Dimitrija, koja se nalazi ispred katedrale i potiče iz 12. veka. Naravno, i Toranj Dimitrija spada u stvari koje se moraju pokazati ovdje u Segedinu. Svake godine se više religijskih i nereligijskih koncerata se održava u Segedinskoj katedrali i svakog mjeseca se održava kao skup, znanstveni skup ovdje ispod naučni skup ovdje ispod katedrale. Znači i naravno prikazuje se svakog dana se može posjetiti riznica i istorija izgradnje katedrale, kako je to izgledala pre 100 godina kada je katedrala izgrađena. Godišnje otprilike katedralu posećuje 30 do 40 hiljada turista godišnje. Znači ovaj deo. Kako zove, siva linija pokazuje gde su bili još zidini. Ovo nije staro. Ovo je staro, isto staro. Ovo je isto staro. Samo ovo označuje mesto gde su bili zidini. Mesto, nije autentično to. Da, nije autentično to. Samo je ovaj dio autentično. I to iz 11. I to iz 11. Sve ove crne linije pokazuju gde su bili nekadašnji zidovi crkve. Ova crkva je bila zamišljena za crkvu za krunisanje.
kao što sam ispričao, 1920. Trijanonskom miru, znači Segedin je ostao sam u ovom delu, znači odcepljena je i južni deo i naravno istočni deo koje je ostalo u Dunavskoj, i onda su nameravali da uspostave staro kraljevstvo, ali ovdje u Segedinu da bude krunisanje. Ovaj baldahin koji se nalazi sad tu sa moje leve strane, ovoga nije bilo tu, to je bio skroz unutar u najsvetijem mjestu, znači tamo unutra. A ovaj deo zato je ostao slobodan da se ovdje može odvijati krunisanje. Krunisanje je zamišljeno posljednji kraj koga smo imali, to je bio Karlo IV. I znači Austro-Ugarski car i Mađarski kralj. On je odrekao naravno mađarske krune i onda su zamišljali da sljedeći kralj bude Otto Habsburski. Sigurno ste čuli za njega. On je bio jedan od najvećih političara Evropske zajednice. Bio je zamišljen da on bude krunisan za kralja, ali ovdje u Segedinu. Zato je ovaj deo izostavljen skroz prazno i cijela crkva i freske koje se nalaze u crkvi su napravljene u tom smislu da ovo bude centar u to doba, novi zapravo spiritualni centar koji će obnoviti celu državu posle Trijanonskog pada. A ono što se vidi ovdje u crkvi, to sigurno znate, Bogorodica tamo gore skroz u apsidama u mađarskoj nošnji. To su nosili pastiri, to je dugo odelo napravljeno od vune i to su nosili pastiri ovdje u okolini Segedina. Znači, Bogorodica je obučena u to odelo da to predstavlja da ona ipak čuva okolinu Segedina i naravno građana Segedina. Ono što je još važno, da ima segedinske papuče isto, Bogorodica, to je zato važno, što segedinske papuče nemaju levi i desni, nego su jednaki. Znači, mora da se jedno vreme hoda u tim papuča da bi to postalo levi ili desni. Znači, to je značajno za ovaj deo. To su naravno nama ostavili Turci iz 1528. godine kad su osvojili Segedin. I ako se sećate Sulejmana, serije koju smo i mi pratili ovdje na televizijama, sam Ibrahim Paša je zauzeo Segedinsku tvrđavu 1528. godine. Ono što je još važno, znači Bogorodicu sam ispričao, a tamo u krajnjoj apsidi se nalazi naravno sam Bog, Isus, i kako krunisaju Bogorodicu. Zato je to pomalo zato je to bio zamišljen za crkvu kao za krunisanje, pošto i to predstavlja da je ovo jedno od najsvetijih mjesta ovdje u Segedinu. I ako bolje pogledamo tu krunu, onda je ta kruna stara mađarska kruna koju je nosio sveti Stefan 1001. godine kada je krunisan za kralja Mađarske. Znači, to je simbolika doma koji je nedavno otkrio moj profesor, koji je radio godinama na tome šta sve predstavlja Segedinski dom za nas. Prešli smo 200 plus stepenici, imamo još 250 stepenica i više. Stigli smo do zvona. Ovo ko preživi pričate znači. Da. I evo nas gore. Ćemo izađemo na... Gradilo je penjati se jedno 300 stepenica. Vidite, to je sve klinički centar Moga Tisak. Aha. Tamo do one velike zgrade.
Znači sve ovo desno je klinički centar. To je sve klinički centar. Sve do ovde. Do kraja ove ulice. Znači to je sve klinički centar. Velik, vidite? Sad se vidi trg. Ona crvena zgrada je prirodni matematički smer. Tamo se vidi ona velika staklena zgrada. To je centar fakulteta sa bibliotekom. Aha. Skroz ono tamo iza, što se ističe. Onaj veliki što se ističe. Tamo je filološki fakultet sa dva ona sitna tornja. Tamo u daljini se vidi crkva u Donjem gradu. To je jedna isto od najstarijih crkva u gradu, u Segedinu. Crkva sama je gotičkog stila, a toranj je naravno dograđen u stilu baroka. Aha. Ono što se vidi odavde, to je... Kažite mi, jel ovo ovde dole, ona kapija heroja? Da, to je kapija heroja. To je zato značajno. Sa jedne strane stoji mrtav vojnik, čuva kapiju, a sa druge strane živ vojnik. To ćete vidjeti kad odemo tamo. Jedan drži čvrsto pušku, a drugi samo tako. Reformatska crkva, tamo sa tornjem. Baš sam trebala spitam taj toranj šta je, jer to smo gledali i prošli put. Crkva, da. Znači, u istom stilu je građena kao što je sve ovo, a tamo na uglu onaj deo, to je biskupija sama, to znači ovo je bogoslovija, tamo farmaceutika, biohemija, a onaj deo na uglu, tamo to je biskupija. Preživjeli smo 300 do 350 stepenica i bilo je vredno penjanja. Malo je one kružne, male, što može samo jedna osoba da prođe, malo vam se vrti u glavi kad silazite. I sada smo odlučili da siđemo dole da nas ne bi na stepenicama uhvatilo zvono koje je bukvalno ovdje pored, kao što ste vidjeli. Ovo je najstariji arhitektonski spomenik u Segedinu. Dimitrijev toranj, posvećen svetom Dimitriju Solunskom iz 4. veka. Te ga Segedinci jednostavno zovu Dimitrijev toranj. Potiče još iz 12. veka. Prilikom izgradnje ove zavetne crkve pronađeni su ostaci njegovih temelja još iz 11. veka. I moglo se lako desiti da prilikom izgradnje ove zavetne crkve
ovaj najstariji arhitektonski spomenik u Segedinu bude srušen. Zanimljivo je da je na ulaznom delu u lukovima ugrađeno kamenje još iz rimskog perioda koje je nađeno u ostacima obližnjeg utvrđenja. A iznad njega nalazi se i najstariji kameni zapis u Segedinu. Vi se nalazite u jednom segedinskom bregulju, u hramu prenosnog moštiju Svetog oca Nikolaja. Danas jedinoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Segedinu. Ovo je treća u redu crkva koja je izgrađena od čvrstog materijala. Imamo zapise o tome da je i pre dolaska Turaka postojala crkva Brvnara unutar tvrđave, što je značilo, kako da kažem, jedan specifičan način života tadašnjih Srba ovde, jer su uglavnom samo Mađari mogli imati unutar zidina svoje hramove, ali ovde vidimo da su Srbi već od samih početaka tadašnje Austro-Ugarske monarhije imali značajan uticaj u ovom gradu. Po izgonu Turaka iz grada, ta crkva Brvnara je izgorela. Iz te crkve ostala je samo jedna ikona koja je pre par godina restaurirana. Ona se nalazi u oltaru Presvete Bogorodice i dokazano je da je poreklom sa Kosova. Iz kog je veka? 17. vek. I, mislim, otkako je ovdje. Tako da, znači, Srba na teritoriji Segedina ima i pre velike seobe. Posle, Srbi svoj hram grade na drugoj strani grada, to je na mestu današnjeg Gladfelder trga. Tamo imaju svoje groblje, to je danas jedan veliki hotel, na tom mjestu je izgrađen, Novotel. A posle proširenja tvrđave, ta crkva se ruši i tada grad odeljuje ovo mesto, gde će 1730. godina podići manji hram od ovoga, takođe prenos u moštiju Svetog oca Nikolaja. Ono, po završetku tog prethodnog hrama imamo podatke kako se gradi veći hram, koji je danas jedini preostali barokni objekat u Segedinu. Ono što je važno da znamo, 1879. se dogodila velika poplava kada je Tisa potopila i zbrisala 3/4 grada. I ovo je jedini barokni objekat koji je ostao sačuvan. Ono što treba reći još, da se ovaj deo grada tada nazivao Palanka. Iza nas postoji još jedna ulica koja danas više nema tih starih kuća, nego to je, tako reći, novije naselje, to je takozvana Palanka, i u toj Palanci su živeli Srbi i Bunjevci. Crkva u kojoj ste bili danas je izgrađena 1930. godine, ali pre nje postojala srednjovekovna crkva Svetog Đorđa. Tako možete imati još jednu sliku o tome kako su stvarno na teritoriji ovog centra, jer ovo je bio nekad centar grada, živeli slovenski narod. Ono što bi još rekao jeste svakako ikonostas, koji je možda i jedini u Srpskoj pravoslavnoj crkvi koji je od početka do kraja izgrađen u rokoko stilu.
to je sam, kako da kažem, vrhunac baroka. Ove male medaljone koje vidite do polovine, tako reći, se potiču još iz prethodnog hrama i rad su tada poznatog majstora Jovana Popovića, koji je uglavnom radio ikonostase i uglavnom crkvenu umetnost na teritoriji današnjeg Arada, Temišvara i tog Tamiškog Banata, Torontalske županije koja se na mađarski naziva. I drugi deo ikonostasa je već deo ove crkve. Ono što možete vidjeti ispod, ove dve ploče crvene nisu deo ikonostasa originalnog, jer je voda bila do te tačke. Tako možemo zaključiti da je ovaj centar bio, tako reći, ostrvo za vreme poplave, jer je tu najmanje stradalo. Današnji izgled je ovaj hram dobio 1907. godine, kada je izgrađena ova najamna palata, da bi mogli izdržavati troškove hrama i sveštenika, koji su služili, nekada je postalo i po 2 sveštenika ili sveštenik i đakon, jer je bilo potrebe za tim. Originalni izgled izvana je izgubila, kao i ovaj deo kada je koroš potpuno zatvoren i inventar je promenjen. Možemo zahvaliti mnogo jednoj grčkoj porodici Elefterija i Soter, ili to je dana na mađarskom kažu Žoter, koji imaju 2 palate, oni su također bili pravoslavni, i ove lustere koji su iz Venecije dopremljeni u Segedinu. Eto, oni su malo već stariji, ali eto i dalje su u funkciji. Kao što ste vidjeli, bili smo u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, u koju nisam uspela da uđem prethodni put, jer sveštenik dolazi po pozivu, bukvalno. Sada idemo na ručak, ne znam gde, to ću tek da otkrijem. I onda ekipa ide u akvapark, a ja koja sam nezainteresovana za akvapark, ću da prošetam po gradu. Nešto sam neki prospekt u hotelu i vidjela sam neku lepu muzejsku postavku, tako da ću da probam da odem tamo, da vidim koliko je daleko da odem tamo, i iskopat ću još nešto što nisam vidjela prošli put ni u prolazu, pošto sad nema ko da mi objašnjava šta je šta, ali pročitat ću, pa možda i vama ispričam. I kiša počinje, tako da ću verovatno da odem u hotel da obujem patike i da ponesem kišobran, kako bih mogla da idem dalje. Mislim da ću imati neka 2-3 sata, tako da ću probati to da uklopim. I trebalo bi da večeras onda idemo na Noć muzeja. Kao što sam rekla već u jednom momentu, da vam ne bih ja prenosila informacije, pustila sam da vam pričaju ljudi koji zapravo imaju znanje o tome, pa se nadam da vam je to bilo interesantno. Počelo je nevreme, tako da ćemo da uđemo unutra. Zdravo, drugari. Dok su drugi u akvaparku, ja sam krenula do tržnog centra, zato što imam nameru da proverim nešto u knjižari i da kupim još nešto. Ne planiram sad nešto da šopingujem.
samo to brzinski da obavim, on je nekih 20 minuta šetnje. Uključala sam mapu dok sam bila na Wi-Fi-u, pa sad idem polako. Sunce tuče i gorim, ali u isto vreme pada neka kišica. Mnogo je čudno vreme. I onda sam otišla u hotel da se preobujem u starke, koje sam ponela zato što ne propuštaju i nameravala da stavim uložak u njih, koji sam zaboravila. Tako da posle sandala, koje su najudobniji par obuće koji imam, ja se sad osjećam kao da idem bosa i nije ni malo prijatno. Pošto trenutno nemam vodiča, ja ću da vam budem vodič za ovu zgradu iza mene, koju ste malo pre videli u kadru, uz naravno pomoć pisanog vodiča, koji kaže da je ovo Palata Grof, odnosno Grof Palota, i da je to najveća secesijska palata Segedina i, kako kažu, najmarkantnija zgrada bulevara Lajoša Tise, odnosno Tisa Lajošter, tako se kaže bulevar Lajoša Tise, ako niste znali. Izgrađena je između 1912. i 1913. godine, a rađena je po nacrtima Ferenca Rajhla, koji je živeo i radio u Subotici kao arhitekta. Tamo je izgradio palatu Rajhl u kojoj je živeo 4 godine dok nije bankrotirao, u njoj je sada muzej. I onda je prešao u Segedin i bukvalno počeo sve iz početka. I Subotica i Segedin su po tome na neki način bratski gradovi i imaju saradnju, te se na svakoj Rajhlovu zgradi, čak i u Segedinu, nalaze natpisi i na srpskom i na mađarskom. Ova zgrada je pod zaštitom kao spomenik kulture, a ime je dobila po vlasniku, odnosno glavnom gradskom tužiocu, koji se zvao Marton Grof Arpad. I ona je omeđena sa 3 ulice. U osnovi je trouglasta, ističe se onako po velikim gabaritima, snimit ću vam izbliza. Fasada je dinamična, a površine su razbijene zabatima. I ima balkone, čak ima i neke uvučene delove, što je čak i možda tipično za Art Nouveau, odnosno za secesiju ili što oni kažu mađarsku secesiju. Ugaoni balkoni koji spajaju spratove su posebno zanimljivi, a zlatni, plavi i žuti ukrasni detalji daju istočnjačku garaž. Uz to je prisutan veliki broj motiva mađarske narodne umetnosti koji su urađeni u vidu keramičkih ukrasa i drugi omiljeni materijal secesije, odnosno kovano gvožđe, primenjeno je na rešetkama na prozorima, držačima cveća i ogradama stepeništa. Mislim da bi na putu do tržnog centra trebalo da prođem i pored kupatila Ana. Ja mislim da se tako zove. Sada ću da proverim to. Ono ima toliko istočnjački, zaboravila sam sunčane naočare, ima toliko istočnjački uticaj da smo mi mislili da je možda džamija kada smo bili pre 20 dana. A mislim da se sada nalazim ispred jedne crkve. Kada potvrdim da je to, možda vam kažem i nešto više o njoj. Iza mene se nalazi protestantska crkva, u kojoj sam prošle put htjela da uđem, ali je bila zatvorena, a sad mi se čini da je unutra neko krštenje, pa negdje baš da upadnem. Ona datira iz 1800, ovako malo je puta, iz 1884. godine, rađena je po nacrtima Friđiša Šuleka. Na vrhu ima figuru pevca, odnosno petla, pa je zovu Pevčeva crkva, to je interesantna informacija. Ona je građena posle velike poplave i lepi primer solidarnosti građana. Njeno mesto određeno nakon urgencije kraljevskog namestnika Lajoša Tise i grad je besplatno ustupio građevinsko zemljište za crkvu, a troškove nasipanja parcele snosio je norveški građevinski preduzetnik Gilbrand Gregersen. U pitanju je neogotička crkva koja je male površine, izgrađena na trouglastoj parceli i osnova crkve liči na list deteline. Preko puta se nalazi protestantska palata, delo Edea Mađara iz 1911. građena u stilu eklektike i secesije, i sad ja pokušavam da vidim da li je to preko puta, ali ja mislim da je to kupatilo. Ova zgrada koju vidite je kupatilo Ana, koja se nalazi isto na bulevaru Lajoša Tise.
i ogromno je. I pošto ima ovaj neki stub iza, nama je zaličila na minaret prošli put. Urađeno 1896. godine u stilu eklektike. Prvobitno je funkcionisalo kao javno gradsko kupatilo i ime je dobilo pobližnoj česmi i vodi koja ističe iz nje. A sama česma je dobila ime po ćerki Željeza Paucera, prvog preduzetnika koji je počeo da flašira vodu. Interesantno, i vi i ja učimo nešto novo. Ćerka mu se zvala Ana, a voda se koristi za lečenje bolesti organa za varenje, a segedinci je rado konzumiraju. I dobro je što nisam upala u crkvu, zato što u crkvi je bilo venčanje. Ali da se mi vratimo na kupatilo. Posetiocima kupatila je dostupan niz zdravstvenih tretmana, a tokom radnih dana imaju i noćno kupanje. Prilično jedna lepa zgrada. Ali da mi nastavimo put ka tržnom centru. Ono što sam htjela da dodam dok mi vetar nosi kosu da je Segedin jako lak za snalaženje. Evo recimo ja se krećem ulicom kojom ranije nisam išla i u koju god poprečno pogledam vidim otprilike kako idem od smera Tom trga ka mostu. Tako da sve što pogledam kroz ove poprečne ulice mi je prilično poznato, a računajte da smo mi danas minimalno prošetali juče, pošto smo išli samo do najvećih znamenitosti i da sam ja ovo zapamtila uz pomoć toga što sam pre 20 dana na 4-5 sati prošetala kroz grad. Ja sam za odlazak do tržnog centra upalila mapu, to jest ukucala adresu u hotelu i držim mapu na offline, ali mislim da od tržnog centra do Crne kuće u koju hoću da odem komotno bih mogla da se vratim bez mape. Pokušat ćemo to, ako ne, naći ću negde Wi-Fi pa ću uključiti mapicu. Evo recimo sad sam izbila na Rejok palatu u kojoj smo danas bili i znam da je Crna kuća nedaleko odavde, tako da mislim da stvarno nećemo imati problema. Evo jedina problematika u celoj ovoj priči o snalaženju je što sam se ja zapričala u kameru i zaboravila da skrenem. Ali shvatila sam na vreme, to je dobro. Evo primjera radi, sada sam u Gutenbergovoj ulici i ja znam da sam kroz ovu ulicu prošli put kad smo tražili kafić, što znači da ovaj bulevar u koji treba da skrenem u tržni centar, da je to bulevar u kom je autobuska stanica i da ću ja sada da izbijem na autobusku stanicu. Ajde da vidimo da li sam u pravu. Samo da vam kažem da ova moja teorija o autobuskoj stanici apsolutno ima smisla, zato što, evo upravo prolazim pored sinagoge, a tu da se ide na autobusku, sve sam zapamtila, Bože, svaka mi čast. Tako je to kad vas grad zapravo interesuje, kad vam se dopada, pa upijate i bukvalno pamtite svaku ulicu kojom ste prošli. Sinagogu ću sad kratko da vam snimam, ali neću ništa da vam pričam o njoj, zato što sutra tamo idemo s vodičem, pa će onda nam priča. Stigla sam do tržnog centra i da, autobuska stanica jeste jedno 500 metara iza mene, baš u ovoj ulici koju sam mislila. Pronašla sam nevidljivi život Edi LaRue, ali je 30 evra. Mislim, preko Book Depository je jeftinije, sad ne znam da puknem te pare, ali vidite ovo. Ljudi, ovo možda i kupim. Ubiću se. Kupila sam Invisible Life of Edi LaRue i kupila sam dečku šorci majicu, samo da pređem pešački. Sad sam se uputila ka jednom kafiću preko puta autobuske stanice gdje imaju kafu i krofne. Vidjet ću da li će jesti krofne ili ne. Moment. Jer prvo ću popijem kafu, a drugo u tržnom centru nije radio internet. Preterala sam sa highlighterom, još sam se oznojila, sva se sija. Da uhvatim internet da vidim da li Crna kuća radi uopšte, jer je 6 popodne. Pa ako ne radi, onda idem da probazam pa nazad u hotel. Zaboravila sam da muzeji rade do 6, trebalo je prvo da idem u muzej. Ali dobro, sad ću da vam pokažem gdje idem.
Ovo je autobuska stanica, a mi idemo do ona 2 tornja što vire ako nađem put. Evo je, zapravo je bila iza ćoška. Sad ja nemam pojma koja je ovo crkva i čija je. Sad ćemo da vidimo, mislim da ne može da se uđe. Crkva je mnogo lepa i podsjeća na Franjevačku crkvu u Subotici, ali ne znam da li je to, sad ću da probam da vidim. Naravno sve na mađarskom, tako da ja nemam pojma šta ovde piše, ali evo da imam, pa možda uspijem da prevedem, ako uspijem ispričat ću vam naknadno. Imam veliku želju da ljude koji izlaze iz crkve pitam o njoj, ali pošto su sve starije gospođe, kako imam da ne znaju da mi objasne. To bi bilo to od moje šetnje, bukvalno tržni centar. Pojela sam krofnu i videla sam ovo i prošlo je 3 sata. Skoro, mislim, proći ću 3 sata dok se vratim. Ali nema veze. Žao mi je zbog muzeja, ali večeras je noć muzeja, pa možda odemo tamo, nisam sigurna. Ne znam uopšte da li se Crna kuća zvanično vodi kao muzej. Ali idem nazad i hajde da vidimo da li znam put bez mape. Ja mislim da znam, ali vidjet ćemo. Vraćam se polako u hotel, sad je, samo da proverim koliko je sati. Sad je 4 minuta do 7 i u hotelu treba budem u 7:30. Neko će propustiti večeru. Ovdje da prođem korak. Sva sam ušmorana od vrućine, što se da primetiti. Kosa mi se izuvijela, peglu sam zaboravila. Ali sad bi trebalo da sam u onoj ulici u kojoj je Anino kupatilo i ona crkvica, pa mislim da idem samo pravo odavde i da mogu da stignem za 20 minuta, koliko mi je preostalo. The building in front of me is the hotel. I know what? Počela sam da pričam na engleskom umesto na srpskom. Zgrada, ispred mene je hotel, znam da se trese kadar, ali to je zato što žurim, a hodam kao salon. Imam 15 minuta još, tako da možda mogu da upadnem pod 5-minutni tuš. Ajde, probam. I šta si ja? Kulturális Múzeumok éjszakája. Magyarországon mindig azon a szombaton tartják, ami a legközelebb van Szent Iván negyedéhez. To je mađarski i segedinski noć muzeja. Uvek se održava svake godine istog vikenda koji je najbliže Svetom Ivanu, Svetom Jovanu u junu mesecu. To je 22. junu po katoličkom kalendaru. Ova izložba je došla iz Oklahoma, iz Kaukaskog indijanskog muzeja. Eksponati su putovali 10.000 km koji se sad ovde mogu videti. Ovo su originalni predmeti koji su korišćeni na divljem zapadu, tako da to su originalni eksponati muzeja i svakodnevne upotrebe kauboja i indijanaca. Ovo su eksponati od međunarodnog značaja i prikazuju potpuni život indijanaca i kauboja. Mogu se upoznati ne samo svakodnevnica tih kauboja i njihovi običaji i način života, nego malo da se osjeti i ta atmosfera divljeg zapada. Ima predmeta iz western filmova Bud Spencera, originalne lisice, pištolj i kaiš i originalne lisice iz tih western filmova. Tu su i predmeti Toma Sellecka, glumca, koji je u puno western filmova igrao, i tu su i njegovi lični predmeti izloženi na izložbi. Možemo upoznati i filmski svet divljeg zapada, a bili su jako bitni delovi i legende o divljem zapadu. Tako da svi predmeti vode se na neke legende. Tu normalno prikazujemo i indijanske predmete, a najlepši primer je originalno od pera, to je kruna od pera ili
poglavice koji ide do zemlje, tako je velika. Ima takvih predmeta koji su mađarski indijanci izgradili, jer ima jedna indijanska zajednica u Mađarskoj koja je poklonila izložbi te predmete. Oni dan danas prave te predmete i organizuju kampove, letnje kampove za indijance, buduće indijance i taj pribor koji pripada njima. Tu su i predmeti po poznatom po romanima Karla Maja i lik Olte Shatterhanda po legendama je po nekom Mađaru napisao ličnost Olda Shatterhanda. On se zove Santus Janoš, koji je bio uzorak za Olda Shatterhanda, koji se iz Mađarske odselio u Ameriku, obišao prerik ceo divlji zapad i pisao knjige o tome, tako da je on lice Olda Shatterhanda. Ovo je spoj legendi, ali i na izložbi u muzeju ima igraonica za decu gde mogu da igraju indijanaca i kauboja. Nešto o toj indijanskoj zajednici, nisam razumela, ali oni samo izrađuju ili... Ima dve grupe indijanaca u Mađarskoj, ovi koji su u Podunavlju, a drugi su u planini Bakon, se zove planina, tako da ima dve grupe indijanaca u Mađarskoj. A otkud indijanci u Mađarskoj? To je običaj samo, to je negovanje tradicije, niko nema poreklo indijansko normalno, ali svako ima indijansko ime, nose te nošnje indijanske i hrane se kao što su se hranili indijanci. Koliko oni postoje, tako žive te dve zajednice? Kad su kampovi samo onda. Ima jako puno poznatih lica u tim zajednicama, najpoznatiji Tamaš Čeh, koji je već umro, koji je bio izuzetan kantautor, pesnik i on je bio član te indijanske zajednice.
Sometimes I wonder what I'm gonna do, 'cause there ain't no cute for the summertime blues. Puśćcie tu była z kiczonek.